3, tapos pag nadog itong tumabi ka dyan, tapos 1, 2, 3, tapos ano kainin. 4. Woo! Akin magbaga tapos. Tapos yung pag Kasalukuyan kong nagkakaroon ng Zumba practice sa office. Dan, ganyan. Doon, ganyan. Mag-ingot ka, sipa! Diba? 3, 1, 2, 3. Tapos, yeah, sipa. Tapos, turok ka pa. Tapos, A few moments later. One, two, three, turo. Doon. Okay ka naman. Tuklangan mo. Ha? Tapos ka na eh. 1, 2, ni. Yan. Tapos mag-kempo, taas bitis. Doon ka na. Uy. Uy. Nagutom. Hindi pa, baka burn mo, nag-search ko. Wala diet.